बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़े खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में गुज़श्ता किस्त में मैंने आपको दो किताबों से मुतारिफ करवाया था और दोनों फैशिज्म के मौजू पर हैं। दरअसल सवाल ये है कि फैशिज्म है क्या और इसे इस दौर में पढ़ने की या इसके मुताले की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या इसके मुताले से हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं या इसके जो असरात हैं इस फैशिज्म के, क्या मौजूदा दौर में उस वो भी हम देख सकते हैं। जो सियासी जो हालात दरपेश आते रहते हैं हमारे गिरदोनवा में, हमारे पड़ोसी ममालिक में या दूर दराज के दीगर जो ममालिक हैं उनमें क्या फैशिज्म जो है वो प्रिवेल करता है या नहीं। ये बात समझना लाजमी है। फैशिज्म जो है वो इसकी कोई मुतय्यन तारीफ नहीं। फैशिज्म को मुख्तलिफ, चूंकि इसके पीछे कोई फिलोसफी नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, कोई इसके पीछे मुफक्किर या दाना, कोई ऐसा कोई ऐसी जो फिलोसफर्स की क्लास नहीं कि जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी हो। फैशिज्म के रवैये हैं, उसके कुछ उस तरीक़ेकार है, उसके कुछ बिहेवियर्स हैं कि जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फैशिज्म है, या जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी उन्हीं के तौर तरीके देखते हुए उसे फैशिज्म का नाम दिया गया। अब फैशिज्म की बुनियाद किन किरदारों ने रखी और इसके पीछे जो इसका पस मंजर बनता है वो क्या है, ये बात समझना लाजमी है। 23 मार्च 1919 को इटली के शहर मिलान के चौक प्यासा दी सान स्पोल्ट्रो, चूंकि मैं खुद भी 4 साल वहां रहा हूँ इटली में, तो मुझे इस मुकामात के इस बखूबी वाकिफ भी हूँ। तो इस चौक में प्यासा दी सान स्पोल्ट्रो में बेनितो मुसोलिनी, जो 1922 से लेकर 1945 तक इटली का हुक्मरान रहा, एक जाबिर, एक जालिम शख्स था, उसी ने इस फैशिज्म की बुनियाद रखी। अब इसके पीछे पस मंजर क्या है? कहा जाता है कि जब पहली जंग अजीम के बाद जब पूरे यूरोप में उसके जो जोग्राफियाई हालात बदले, वहां पर खासी कत्ल गारत हुई, तबाही हुई, उसमें जो फरीक कामयाब रहे वो थे बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक। इटली भी फ्रांस और बरतानिया के साथ था, लेकिन जब माल गनीमत इलाकाओं की तकसीम हुई और जो इसमें जर्मनी और दीगर ममालिक पर जब जुर्माने आयद किए गए, तो उसमें इटली के हाथ कुछ भी नहीं आया, बल्कि उसने अपने फौजी भी गिनवाए और उसे कोई मफ्तूहा इलाके में भी कोई खास हिस्सा नहीं दिया गया। इससे जो उसके फौजी थे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, उनमें एक रिजेंटमेंट, एक मजामत और एक मुखालफत की फजा कायम हो गई। वो फौजी जब अपने मुल्कों को वापस आए जंगी महाज से, अब ये याद रखिए कि उस वक्त जंग जो थी वो राइफल और ज्यादा से ज्यादा उसमें जो तबाकू नस्ला इस्तेमाल किया जा सकता था वो था तोपखाना। तो लाखों फौजियों ने इस जंग में हिस्सा लिया था। वो फौजी जब अपने महाजों से घर को लौटे तो बेरोजगारी थी, बदनज़मी थी, अबतरी थी, भूख थी, नंग, गुर्बत, ये हालात थे वहां पे। दूसरी जो जानिब सियासी हालात थे वो भी अबतरी का शिकार थे, चूंकि उस वक्त कोई जमहूरियत ज्यादा मजबूत नहीं थी। एक एलीट क्लास इशराफिया थी जो पार्लियामेंट में मौजूद थी, और ये भी याद रखिए कि उस वक्त इटली में जमहूरियत नहीं बल्कि उस पर बादशाह थी, लेकिन बादशाह ने एक जमहूरी जो एक सेटअप वो भी बनाया हुआ था उसमें। तो जमहूरी जो इशराफिया थी वो हुकूमतें उसमें टूटती फिर बनती फिर जुड़ती, उसमें ये अलायंसेस की हुकूमतें बन रही थी। नीचे जो आवाम थी वो जंगी जो अजीमत और जंगी जो वहां पर शिकस्त की वजह से वो उस वक्त ऐसे अबतरी के हालात से दो चार थी कि जिससे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जो ऊपर बादशाह था अपना मुतहर्रिक किरदार अदा करने से कासिर था, वो इस बात को समझने से कासिर रहा कि अवाम जो थी वो जंग की वजह से तबाह हाल है, कोई अदारा काम नहीं कर रहा, गुर्बत है, भूख है। इशराफिया जो पार्लियामेंट में मौजूद है, इसकी वजह से अवाम जो है वो फिर दूसरे किसी मुतबादल की जानिब देख रही है। अब ये भी आप उस वक्त तसव्वुर कीजिए कि पहले जंग अजीम के बाद 1917 में जब ये जंग जारी थी, उस वक्त रूस में बशविक जो एक कम्युनिस्ट इनकलाब वो बर्पा हो चुका था। दूसरी जानिब यूरोप के जो दीगर ममालिक थे, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली वगैरह, यहाँ पर भी कम्युनिस्ट जो थे वो खासी वो कुव्वत इख्तियार कर चुके थे। वो भी वहां पर भी जो मजदूर तबका था, जो कारकुन थे या लेबर यूनियंस थी, वो भी बड़ी ताकत इख्तियार कर चुकी थी, और वो हालात इस जानिब दिखाई देते थे कि यहाँ पर भी कम्युनिज्म जो इनकलाब है दीगर यूरोपीय ममालिक वहां पर भी आ जाएगा। अब इसी कम्युनिस्ट इनकलाब को देखते हुए, चूंकि सोशलिज्म का जो एक बुनियादी नजरिया है वो सरहदों से मावरा है, वो इस सरहदों के नजरिए पर ये ज्यादा यकीन नहीं रखता। वो समझते हैं
کہ ایک مرکزی جو طاقت ہونی چاہیے کسی ریاست میں، اور پھر وہاں سے انقلاب جو ہے دیگر علاقوں کو امپورٹ ایکسپورٹ ہو، اور پھر یہ تمام مل کر ایک انٹرنیشنل جو کمیونسٹ طاقت بنے جن کا ایک مرکز ہو۔ تو ان قوتوں کی مخالفت میں، یعنی کہ سوشلزم کی مخالفت میں، پھر بینیٹو موسولینی نے اپنے نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے فاشزم کی بنیاد رکھی۔ اس کا جو اپنا ذاتی کردار تھا وہ ایک بچپن سے ہی پڑھائی میں خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا، ایک اوسط ذہن کا مالک تھا، کہیں پر بھی کام کرتا تو اپنی مار پیٹ اور اپنے جو درخت رویے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ ایک بدماش غنڈہ گرد اس کی فطرت تھی، اور شروع سے مار دھاڑ اور اس قسم کی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں اس نے اپنا اخبار نکالا، اس میں پھر اس نے جو حکومت تھی اٹلی حکومت اسے مجبور کیا اپنے کالمز کے ذریعے، اپنی خبروں کے ذریعے کہ وہ اٹلی کی جو حکومت ہے وہ بھی پہلے جنگ عظیم میں حصہ لے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب اٹلی کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس نے پھر دیگر جو قوتیں تھیں، جو نیشنلسٹ قوتیں تھیں، جو رائٹ ونگ کی، انہیں ساتھ ملا کر اس نے پھر حکومت ان تمام فوجیوں کو اپنی قوت کا ایک ذریعہ بنایا کہ جو حکومت سے جو اس وقت کی جو موجودہ سیاسی حالات سے جو اشرافیہ کی وہاں پر بالادستی تھی اس سب سے ناراض تھے، انہیں ساتھ ملا کر اس نے پھر یہ سوچا کہ ایک متبادل ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، جس کے لیے پھر اس نے فاشزم کی بنیاد رکھی ملان میں۔ 23 مارچ 1919 کو جب اس نے اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تو وہ اس تحریک جو کا یہ تشدد پسندانہ اس نظریے پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، متشدد اس کے کارکن تھے، مار پیٹ اور وائلنس پر وہ یقین رکھتے تھے۔ تو 3 ہفتوں کے اندر ہی 15 اپریل 1919 کو اس کے کارکن ایک اخبار کے دفتر، وہ اخبار جو لبرلزم کی وہ حمایت کرتا تھا، جو وہاں پر جو اسٹیٹس کو کی حمایت میں لکھتا تھا، اس اخبار کے دفتر پر انہوں نے حملہ کیا، 4 افراد کی وہاں پر ہلاکت ہوئی، اور یہ پہلا واقعہ ہے جو اس تحریک سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ فاشزم کی تحریک کوئی نظریہ نہیں، کوئی یہ بیانیہ نہیں، کوئی یہ ایسی تحریک نہیں کہ جسے کسی مفکر نے ترویج جس کی ہو یا اس کی بنیاد رکھی ہو، یہ بلکہ غنڈہ گرد عناصر کی تحریک تھی کہ جو طاقت کے زور پر اقتدار کو قبضے میں لے کر ایک متشدد نظریے کی کو پروان چڑھانا چاہتے تھے۔ جو اس فاشزم کی تحریک کے خط و خال کیا تھی جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی، تو اس میں اس نے میسولینی نے جو سابق فوجی تھے، جو معاشرے کے وہ نوجوان جو بے روزگاری غربت سے تنگ تھے، جو اس اسٹیٹس کو پر ناراض تھے اور انصاف کے طلبگار تھے، وہ انہیں پھر ایک فوجی دستوں میں اس نے پرویا، ان کی ٹریننگ کی، انہیں مخصوص وردی یونیفارم پہنایا، اور پھر ایک تشدد کو اس نے ہوا دی۔ تو یہ اس کی تحریک کا ایک امیج بنتا ہے کہ جس تھا، لیکن طاقت کے زور پر وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی جو ایک ملیشیا کو ترتیب دے کر وہ اقتدار پر چڑھائی کرے گا، اور پھر اس نے کیا بھی۔ اکتوبر پھر 1922 کو اس نے اپنی جب اس کے ساتھ خاصے اس کے اظہار جو اس کے کارکنان تھے فاشزم پر یقین رکھنے والے، وہ اس کے ممبر بن گئے، تو انہیں اس نے پھر کال دی، اور مارچ روم، ایک انتہائی اہم واقعہ ہے مارچ آن روم، اس کا اس نے اعلان کیا کہ اب ہم روم کی جانب مارچ کریں گے اور وہاں پر اقتدار حاصل کر کے رہیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ہزارہ کارکنان، جس میں کسان بھی، مزدور بھی، سب کا جو فوجی تھے وہ بھی، بے روزگار افراد بھی، یہ ہزارہ لاکھوں افراد کا جب کی ریلی مارچ، جب اس کا جو اس کا مارچ جب چلا کارواں اور روم کی جانب جا رہا تھا، تو روم میں پھر بادشاہ اور جو اس وقت کی سیاسی قیادت تھی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب اس انقلاب سے یا ان متشدد افراد سے یا تو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، مار دہاڑ ہوگی، افراتفری پھیلے گی، اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انہیں اقتدار دے دیا جائے۔ تو اکتوبر 1922 میں پھر اسے موسولینی کو اقتدار دے دیا گیا، اور وہ ایک ایسے خاصانہ طریقے سے ایک ایسے متشدد احتجاج کے ذریعے وہ اقتدار میں آیا۔ تو یہ ایک اس کا جو بنیادی اس کا جو ماخذ تھا اس تحریک کا، جو اس کے کردار تھے جو اس میں شامل رہے، اور یہ تحریک ایک رد عمل کے طور پر تحریک پیدا ہوئی تھی۔ اب اسی تحریک نے پھر اس تحریک نے اب کیا یہ مزدوروں کے حق میں تھی، کیا یہ سوشلسٹ نظریات پر تھی، یعنی کہ اس نے مزدوروں اور کارکنان کی مدد کی، یا دوسری جانب یہ پھر جو اشرافیہ تھی، یعنی کہ جو لینڈ لارڈ کلاس تھی اس وقت یا یہ بڑے انڈسٹریل تھی، یہ ان کے جو نظریات تھے یا ان کے جو مقاصد تھے ان کی تکمیل کی۔
इंशाल्लाह ये अगली किस्त में हम इसका जायजा लेंगे। लेकिन अगर मौजूदा दौर में अगर आप देखें कि फैशिज्म की जो एक अमली सूरत बनती है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो यूरोप के एक छोटे से मुल्क यूनान में 2010 और 11 के बीच एक तहरीक का खासा उस वक्त एक मुनज़्ज़म जमात का जो है वो उसका अखबारात में उसकी सुर्खियां भी आईं और उससे मंसूब बहुत सारे वाकयात भी सामने आए। गोल्डन डान के नाम से मंसूब ये तहरीक जो थी एक मुतशद्दद तहरीक थी, जिसने वहां पर जो इमिग्रेंट जो मुहाजिरीन थे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से वहां पर मजदूरी करते हैं और कस्मपुरसी की हालत में रहते हैं, उन पर हमले करना, उनकी जो जमा पूंजी थी वो छीन लेना, ये उसके जो अनासिर थे। अब ये तहरीक जो थी ये भी फैशिज्म और नाजीज्म के नजरियात पर परवान चढ़ाई गई थी। फिर इस तहरीक पर खासी पाबंदी भी लगी। इस तहरीक के जो सरकर्दा अफराद थे उन्हें जेलों में डाला गया इनके मुतशद्दद कार्रवाइयों की वजह से। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में एक तहरीक जिसका खासा जिक्र भी चलता रहता है हमारे अखबारात और मीडिया में, RSS के नाम से जानी जाती है। RSS भी वही तहरीक है जिसकी बुनियाद जो है वो नाजीज्म से मुतासर होकर रखी गई थी और अगर आप इसके कुछ वीडियो क्लिप्स देखें यूट्यूब पर या इस किस्म के जो अखबारात में शाया भी होते रहते हैं, तो उसमें फिर आपको ये दिखाई देगा कि कारकुनान की फौजी अंदाज में उनकी तरबियत दी जाती है, उन्हें उनकी लड़ने की, उन्हें हमला करने की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके जहनों में जो वहां पर अकलियत है मुसलमान, उनके खिलाफ जज्बात को उभारा जाता है। नेशनलिज्म का एक मसनूई एक तस्वर भी दिया जाता है और इस बात को हिंदुत्व जैसे नजरियात की हिफाजत के लिए कि हिंदुस्तान की जो हिंदू आबादी है उसे अपनी हिफाजत के लिए या उनके कल्चर को महफूज रखने के लिए ऐसी जो फोर्स की जरूरत है, इस किस्म के जहरीले प्रोपेगेंडा किया जाता है और ऐसी तंजीमों की आबियारी की जाती है। तो ये तमाम फैशिज्म की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो अभी भी चली आ रही हैं। अगर आप इसके लाइट सूरत देखना चाहें तो आपने कुछ अर्सा पहले जब मुल्क के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, उन्हें जब नाअहल किया गया तो आपने देखा होगा कि उन्होंने फिर उन्हीं जजेस के खिलाफ उनके फैसले मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने कारकुनान को उभारा भी, उनके जज्बात को उभारा कि वो इन ऐसे जजेस के खिलाफ अपने गम गुस्से का या उनके खिलाफ एहतजाज करें या उनके फैसलों को ठोकर पे रखें। तो ये फैशिज्म की मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं कि सियासी जब लीडर जो हैं वो अपने आप को आइन कानून से बालादस्त समझें, वो समझें कि ताकत का सर चश्मा वही है, वो समझें कि वो किसी भी अदारे के सामने जवाबदेह नहीं और आइन कानून की वो तशरीह जो उनकी ज़ात करे वही मुल्क का निज़ाम और वो नज़्म व नस्क चलाए और आइन कानून की वही जो तशरीह एक्सप्लेनेशन काबिल कबूल हो कि जो वो इक़्तिदार वाली वो शख्सियत करे। तो ये फाशिज्म की मुख्तलिफ इमेजेस हमारे सामने आती हैं। अब इसकी जो तहरीक, इसकी बुनियाद कहाँ से उठी और फिर इसने क्या बर्बादी इसने बपा की जंग अज़ीम 2 के दौर में, या फिर इसका जो एक मखमसा रहा कि या गरीबों की तहरीक थी या फिर ये जो अमीर तबका था, दौलतमंद तबका, इसने उसकी हिफाजत की और कैसे इसने जो मजमूई तौर पर समाज की बर्बादी की। इंशाल्लाह इन तमाम जो बातों का जायजा अगले एक साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।